चल जीवा हाँ बहुत भल झिया पिला माने एते शांति ए केमिति लागुची किछि नाही भारी भल लागुची ना भय लागुची झियो पिला माने केते भल बहुत भल झिया पिला सतरे हां केते भल बोली मु फर्स्ट टाइम जानि के आजी प्रथम थर पई जानुचा हाँ। सतरे अरे बड़ा बाबुड़ा लाज टिके लाइला रे एई बुढ़ा बयसरे भी हम मन के तो हैरान करूछु के कहला मु तुमको हरियाण कोली बोली अरे मु थेली बोली तुमरो इज्जत महतटा बंची गला कौन हैला एही सला सेनापति को एई दले सीधा हेकरी घर को छु ए बुढ़ा सत कहछु ना मो विद्याराणी सतरे हां आले जेमा ठीक है सुनिला कौन है लकिलो आले जेमा एई जट मात्र कोन कहूची सत कथा किलो कौन कहछिलो से कहूची हम मन को रक्षा करिचंती एई कथा हां अरे सतरेलो सखी जेमा आज जटमो से थिले बोली आम ई जीवनटा इज्जतटा बंची हां आले जेमा हां ये कोन कहूचलो मु सत कहछि से विपद रे हमको एई जटमो से ही रक्षा करिचन हां सतरे ए सांग माने हेलो सेति पई ना मो मने मने गोटे निष्पत्ति नै छिलो कोन आत्महत्या करबा पई ना आउ जे हम मानक रक्षा करिछि ताकू बहुत बड़ पुरस्कार के देबा पई ता माने पैसा देबे हां बा झियो पिला मानको साथी थिले पैसा मिले हां मु रेडी रेडी हां पैसा पाई रेडी ए सांग माने हेलो तुम जो पुरस्कार कथा कहिदिली हेलो ताकू भल भाबरे जट मासे के देई दियलो ठीक है लो एटा कोन झोली आले भोली झोली हां बड़ पुरस्कार है खबर एते बड़ा पुरस्कार पाई गली संपत्ति आउ काई बेकाटर नाटक फाट करी बोली हां हां बोपा मा एते बड़ पुरस्कार पुनी एमिति पाई गली आउ जिंस ए बुढ़ा एई पुरस्कार नेबा पूर्वरु ना आखिटाको बंद करबा पड़िबा पैसा पाई आखि कोन मु नाक कान सब बंद कर देबी आदेश करूनु बुढ़ा 1 2 3 4 जीप गाड़ी मेटाडोर या बोपार ना कुकुड़ा चोर अरे बुढ़ा हाँ, अली शीघ्र। बुढ़मनी शीघ्र, शीघ्र। चल चल से पुरस्कार दे देबा पहले भल बाबरे दे देबा प्रबल काम काम मोर बहुत अछि शीघ्र दे दियो जिंस को नै जिबे हां हां एटा गुटे कुपटरू बाहरला सब तो ठीक ठाक करी ये गोटे एंडुआ भूलिया मुंड टेकिलानी अबे अबे कथा नहीं वार्ता नहीं चिन्हा नहीं जना नहीं देखुना केमितिया दादरिया भाषा अबे अबे भाषा खराब किबे तत मत ठीक लज्जा लागिलानि बे कोन मोर फाटी गला कि ए भଳି वृद्ध बयस्कर मध्य ए युवतीमान प्रति तोर टिके मत सम्मान नहीं किए कहला माँ भौणी को असम्मान न करुछु बोली माँ भौणी को पूरा सकाळे संजय पूजा करुछु मु अच्छा हाँ जल्दी तुम्हें माता पिता बंधु तुम्हें बंधु बंधु अबे कोन यार सन कहि जाछुए माँ भौणी को पूजा करिबे तमा तू एमिति पूजा करू सकाळे संजय अच्छा कहलु सेट कोन पाइथिलु बे आम सहचरी का राज्य को मु बंचैछि मु कोन कहलु से सरा पोड़ा मुआ छत राख्या कहला कोना आबे आबे भाषा खराब करछु किबे तमा तू बचथुलु बे मो विज्ञान मु बंचैछि आलो युवती माने हां बिरा ये तमन को बचौथिला ना ना एई पड़ा में बड़ा मिछ कथा कहूची ए चुप भाषा खराब देखो ना अबे मिछो कोठपुनी उच्च स्वरे कथा छुए अच्छा कहले युवती माने हां बिरा ये को की शास्ति दे ठीक हबले शास्त्री अछि बिरा हाँ। एई पुड़ा में बुढ़ा को ना हाँ। ता बस्ता गुलो ना करी की ता घर को पठेई दबा तमे ठीक कहि छ हां बिरा ताको ए शास्त्र से जानि परिबो नारी मान की सम्मान दिया जाए हां अबे कौन सुनी पारलेनि बे सेमानक कथा हाँ हाँ सुनिली कौनटा सेमानक सुनलु बे सेमाने कहिले
ବିଚରା ବୁଢା ଲୋକ अच्छा ୟାକୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଆରାମରେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବା। हाँ ହଁ ତମେ ତ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ ଆବେ ସେମାନେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଦେହ ଯେତେ ବସ୍ତ ଅଛେ ଏଠୁ ଓତାରେ ଏଠା ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେମାନେ ତାମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ ମତେ ନଙ୍ଗଲା ହେବା ପାଇଁ। ଆବେ ହବେ ଏ ବୁଆ ନେଇ ହେ ମା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ନଙ୍ଗଲା ହି ହେବ। କାହିଁକି ହବନି ବେ ଛୋଟ ବେଳର ହଉଥିଲି କେଲାନ ହୁଡା ବନ୍ଦ ହୁଡାରେ ଆଚ୍ଛା এইটা কোন নঙ্গলা হবা বয়স তো যদি বাহিরে খোলি দেবি আবে তো এটি খোলিবু মরি যাবি সিনা মু খোলিবি নাই। আচ্ছা হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবে তো খোলিবনি বে না হব নাই। আবে মু মাদে দেখুছি তু কেমতি খোলিবনি নাই নাই এ বাবা বাবা হবা আরাম সে হবা আরাম সে খোলি হবা। তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে বেকার জায়গার গোটে ফসি গলি আউ গুখিয়া কাম গুট করদেলি কান্দিলে কোন এমানে ছাড়িবে এইটা গোটে খোলি দেবার তো কিছু টেনশন নাই কিছু টেনশন নাই খতম পুরা খোলি দিলি সর্বডঙ্গলা দেখু না দেহরে সুতা খন্ডে নাই। আবে সব তো খোলদেলু হেলে গর্জি তো ছাড় দেইছু যে আউ গোটে জিনিস হ্যাঁ সেইটা কিস তো ধরতি আবে তো ধরতি এইটা আবে হ্যাঁ হে মা পুনি কোন হেলবে এইটা খোলি হব না। কাইকে হবন বে এইটা শূন্য শূন্য মহা শূন্য কোন এ ভিতরে কিছু নাই কিছু নেই না। মানে এইটাকু করোনা পাই শটডাউন মারিকি বিকে পান্ডিয়েন তালা দেই করে চাবি কি ধরিছু কোন সব কই যাছুবে তোতে তো দরকার আছে যা দিলি চাবি আনিকি খোলিব। আবে মিছ কই মতে ভন্ডেবা মে চেষ্টা করছু তোতে কাই ঠকিবি রে বোপা মাতে কোনা কিছু নাই কিছু নাই তামন খলিও বানিবে না তালা পড়িছি। আচ্ছা হ্যাঁ। আবে মু মাতে দেখুছি সে তালা কেমতি নাই খলিবনি নাই নাই খলিবনি এ বাবা এ বাবা 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 তালা চপলে হেবা তালা চপলে হেবা। তাহলে অতি শীঘ্র খলবে আলো এই যেমতি মানে হ্যাঁ বীরা মু সেইটি ঠিয়া আইছি ইয়ে যত বস্ত না খোলে তাহলে মতে ডাকিব ঠিক আছে বীরা তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ আরে পড়া বুড়া এমিতি কোন অনিছু নিজে খোলিবু না আমি যাইকি খোলিবু এইনে যদি খোলি দেবি সেন্সাউটিকর খতম আর তোমাকে খোলে বেলে জ্ঞান হজি যাবই নাই। আমি কাইকি খোলিবু যে তু ভুল কাম করিছু মানে খোলিবাকু বাধ্য। যদি ন খোলিবি সেই সলা আউ থরে আসিকে মতে পিটিব। হ্যাঁ বুদ্ধিমানর কাম খোলি দেখি দৌড়িকি চালি যাবাটা বরং ভালো। ই বাটা নেই দেখো গা ও মনে তো কেতে টেনশন রোজ মেলে গিরি আ করু মুন্ডকু পিটি দেবি একাবেলে না কেই নাহান্তি খোলি দেখি দৌড়িকে চালি যাবি আপে বন্তিলে বাপর মনে তোলা টিকিয়া খোলু খোলু সবু গলা খোলি যাও গলা সবু খতম হব। আস দেখি আস ই ভিতরে টিভি চালিছি এনে সন করতে লই যা আর খোলিবি নি আউ খোলিবি নি। রে পড়া বুড়া সন্তানে খোলিবু নি মো জিনিস দেলে মানে তো জিনিস দিয়ে দেলে খুলিবু না আলে এ বুড়ি মানে হ্যালো এই বুড়ার জিনিস দিয়ে দিল না নইলে পড়ে বুড়া না জমার বি খোলিবনি দেই দেবালে অতিশ্রে দেই দিয়া আলে এ দিবি আও দেই দিল তা ছিড়া ফটা রকি থা ভাজি করে খাইবু দরকার নাই সলা বিষ্ণু গোইঠা মারিকি বিষ্ণু কৌছি। বলে তা কর করো তা রাতি পাইলে অন্ডা দুইটা দউ থা আউ সে অন্ডাকে বসি করে তুই উসমৌ থা। এ চুপ
বজ্জাতি মাইকি না কাহাକୁ କେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ତୁମ ବୋପା ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଲୋ ଭାଇରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛୁ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛି ହେଲା ପୋଡ଼ା ମୁଇ ଛତର ଖାଇ ବଜାର ଯାଇ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛି ବୁଢ଼ା ମୋ ବୁଢ଼ା ଏଇନା ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଅନେଇଲୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କଣ ଦେଖୁନା ବୋପା ମା